Your attention, kasilinganan mauna ni karon ang gikagob dyan ang original Koy Herbal Capsule. Maong kita dyanan di magool. Healthy kanunay ang kalawasan pagkasirti nimo o bulahan. Tungod sa original Koy Capsule, di na jud ka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong nulag lolo sa original Koy Herbal Capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di magool. Sana all. Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Camel soy sauce, Camel soy sauce, alang sa special mong nasudan. Camel soy sauce.